Bien donc, deuxième fonction, recherche paire. Donc, كيفاش recherche paire يعني كيكون عندنا واحد الفيس كنريشيرش باه كنقلبوا على باه tout simplement. Donc, عندنا واحد l'arbre, pose de l'arbre comme ça. Par exemple ici 20. Ici par exemple 10. Ici par exemple 30. Puis ici par exemple 5. Ici par exemple 15. Ici par exemple 25. Ici par exemple 40. Bien. Donc, par exemple, on va chercher le paire de 30. Bien sûr, ou 20. Donc, on va dire fonction. Bien. Donc, on va dire, donc, bien sûr, on a une fonction, bien sûr, je dis void. Parce que on va afficher le père de le fils. Ok? Bien. Donc, void cherche. On la recherche. Par exemple, père. Est-ce qu'on ندير بلويت parce que يعني ما درت l'espace donc في البروغرام كيوقع لي erreur. OK. Les paramètres bien sûr غادي يكون عندنا l'arbre donc arbre étoile d par exemple سميتها d. OK. يعني البوينتر كيبوينتي لي على l'arbre donc هذاك هو السميه ديال l'arbre. OK. Bien. Au deuxième bien sûr varié donc غادي يكون bien sûr اللي كنشرشيو الاب ديالو اللي هو bien sûr غيكون int a par exemple. Le type entier. Bien. Donc, خصني دابا ندير واحد التيست ديال التيست غنشوف واش هاد ا ايكال 20 يعني ايكال الغاسي الا كان ايكال الغاسي دونك الغاسي راه ما عندوش با حيت هو اول جدهم دونك راه ما عندوش با هذا هو اوكي بيان دونك سيتادير دونك بيان سور غندير اف دي انفو entre parenthèses bien sûr حاولوا ديروا parenthèses حيت فريمون البروغرام كيوقع مشكل اوكي ايكال ا دونك غنكتب لي برات اف pourcentage d par 2 paire شنو pourcentage d bien sûr هو يعني اذا كان ا يساوي هذا راسين دونك راه ما عندوش باه else دونك دابا اللي كان ا ديفيرون ا bien sûr on pose a existe في الارق ماشي ما اكزيست وحنا اللي نقلبوا عليه لا با هو ما كاينش اصلا اوكي طونسيون دونك else دونك دابا غنديرو التيست ديالي واحد اخر دونك نديرو لي زاكولات دونك غنحاول ندير هاد لاكولات بالغوش باش يعني حيت كاين بزاف ديال لي زاكولات باش تفرقوا بيناتهم دونك else f bien sûr recherche de binaire bien sûr on a bien sûr arbre de recherche binaire de recherche donc يعني غادي نشوفوا bien sûr واش a supérieur à d info ou inférieur à d info ok donc f d info supérieur à a donc غنشرشيو bien sûr اللي كان supérieur à a او لا كانت دي انفو سوبيريور هو ايكال دونك نديرو انفيريور هي الاولى غادي ندير دي سوبيريور انفيريور ا دونك يعني ا سوبيريور الغاسين دونك غادي نشوفو غنقلبو في كوا في بيان سور في سوز اربر دروات بيان دونك اف وغندير تيست ديال وغندير عاوتاني اف واحد اخر بيان سور هاد الاف غنديرها بالفير اوكي اف دونك D fils droite info دونك دابا غنشوفو هاد الغاسين ديال سوز اربر دروات واش كيساوي ا ايكال ا دونك اللي كان كيساوي ا دونك تو سامبلومون يعني اللي كانت هذا هو اللي كنقلبو عليه دونك بيان سور البير ديالو هو الغاسين هو 20 دونك برات اف دونك لو بير de ندير pourcentage d et ندير pourcentage d premier pourcentage d bien sûr هو a deuxième pourcentage d هو يعني هو الغاسين يعني d info سوا ندير ici سوا ندير a سوا ندير d فيس droite info اوكي حيت هو a اوكي يعني عوض ما نكتب هادي كامل كنكتب سامبلومون
اوكي دونك else دونك اللي كان ديفيرون ا اشنو غندير غنابلي هاد الفونكسيون ريشيرش بير وغنابليكيها على دي فيس دروات تو سامبلومون دونك ريشيرش بير وغندير بيان ابليكيها على دي فيس دروات بيان دونك سالينا من فيس سوزار دروات دونك دابا غنمشيو لسوزار غوش c'est-à-dire else donc else donc les accolades bien sûr ديالنا donc f نحاول نكمل هنا دونك نكمل هنا باش نمشيو مقادين دونك اف دي بيان سور اف بيان سور غنديرو نفس التيست ونشوفو واش بيان سور دي فيس دروات فيس غوش هاد المره انفو ايكال ا يعني الس سيتادير دي انفو سوبيريور و ايكال ا دونك يعني غادي نلقاو في بيان سور في سوزار غوش دونك غادي هاد المره غادي نسيرشيو في سوزار غوش دونك اف دي فيس غوش انفو ايكال quoi égal à A. Donc on affiche pratif le père on a ici bien sûr pourquoi parce que a deux paramètres attention donc virgule A par exemple au moins يعني غادي نقدر نغلط حيت شويه كده في واحد الشيء مي غير ردوا معايا البال فريمون غتفهموا كاين عندي الغرض تفهموا ماشي يعني تاخذوا لي فونكسيون غنحطهم لكم بيان سور اللي ديالكم ديالهم في الوصف بحال الوصف في الفيديو اوكي وغتاخذوهم تو سامبلومون في دي اف دونك prendre f le paire de pourcentage d et pourcentage d premier pourcentage d bien sûr غادي يكون a soit نكتبوا a soit نكتبوا d فيس غوش انفو tout simplement et bien sûr l'autre bien sûr يكون bien sûr غنلقاو يعني هنا دونك غادي يكون هو d انفو bien else donc bien sûr on appeler les fonctions recherche bien sûr on appliquer à la d fils gauche le deuxième paramètre bien sûr a bien c'est donc on va نسد لاكولات هذا اللي بالبلو ها هو من بعد غنسد هذا اللي بالغوج ها هو من بعد هاد لاكولاد الكبير ديال الفونكسيون اللي هو هذا بيان دونك هادي هي الفونكسيون بيان سور ريشيرش بير دونك كما شفتو ماشي شحال صعيبه دونك ركزوا معايا كندير التيست ديالي واش الغاسين ايكال ا وي نو كان وي دونك نقول ليه هذا ما عندوش صباح باسكو الغاسين ما عندوش صباح بيان دونك الس دونك كنتيستي الا كان بيان سور دي انفو هذا صغر من ا سيتادير كوا يعني هادشي يعني ا غيكون في اليمين دونك غنشيرشي فاش في الديفيس اولا في سوزاربر دغوات دونك فاش غندير التيست ديالي نفس التيست اللي درتو على الغاسين دونك غنديرو هاد المره على هاد الغاسين ديال سوزاربر دغوات دونك الا كان هذا الغاسين ديال سوزاربر دغوات ايكال ا دونك ان افيشي بيان سور تو سامبلومون الغاسين اولا البير ديال ا راه هو الغاسين ديال لاخر ديالنا باسكو يعني هو هذا اوكي بيان الس دونك عوض ما نبقى نكتب بزاف كندير ريشيرش بير دي فيس دغوات ا دونك هو كيخدم خدمته هاد الفونكسيون تخدم خدمته هادشي اللي كانت كديرو على دي غتجي ديرو على دي فيس غوش في فيس دغوات باردون اوكي وكنعطيو بيان سور لي بارامتر دو بارامتر on a des paramètres donc deux paramètres quand on a trois paramètres etc bien donc else c'est-à-dire bien sûr des infos supérieures ou égales à a donc يعني غنشيرشيو في sous-arbre gauche donc غنمشيو نديرو التيست ديالنا دي فيس غوش انفو égale a donc égale a donc implique directement paire de a égale des infos c'est-à-dire paire de 10 égale à 20 ok dans ce cas bien sûr else donc نفس القضيه ممكن نعمل ديفيرون ا دونك غنديرو ريشيرش بير دي فيس غوش ا اوكي اي بيان سور لا كولار ما تساوش بيان